Naimbag nagsapa Pilipinas at tuyan dagiti kang runaan adamdamag dito'y PTV Cordillera. Dinayaw ti Department of Education Cordillera dagiti amin ang manursuro iti rehiyon, gapu iti agtultuloy a dedikasyon da iti panagisuro. Nupay kasta, impaksamad dagiti daduma ang manursuro ti arungaing da iti ahensya. Ada report ni Christine Bornolia sa Baway. Tunggal Setyembre a 5 aging Oktobre a 5. Tinawan ang maseb-celebraran ti National Teachers Month iti sidong ti Proclamation No. 242 Series of 2011. Naminsan pa ya pinagyamanan ni Regional Director Stella Carino dagiti manursuro iti Riyon Cordillera iti agtultuloy a panag-anos ken dedikasyon da iti trabaho da. Inyunay-unay na ti suporta ti departamento iti tunggal manursuro babaan iti opisina nga imatmatunan na. Agtultuloy ang maipaay dagiti trainings, capacity building, career enhancement, ken dadumapay. I hope these teachers will not just consider these challenges if ever, of course, there are different situations, but more of the opportunity to be part of the development of a child. Kagiddan iti selebrasyon para kadagiti manursuro ni Ma'am Jeanette Lorenzo, 2 atawanan nga agsursuro manipod iti pribado a pagadalan aging nga nagtrabaho iti publiko a pagadalan. Inyibkas na ti panagyaman na iti ahensya, gaputa adamot dagiti arungaing da a mapatpatgan. Namnamaan a maipaay ti teaching allowance da at 10,000 pesos inton sumaruno atawan. Kidaw namat ti panangipaay ti DepEd iti differential pay ken medical allowance ang nabayagan a daw-dawaten da. We're actually waiting for the PBB, the long-awaited PBB, kasi according to the central office or the Department of Education, there is actually allocation for the PBB and we're really hoping for that. Though we were asking the division office, there was no response yet as to such. Ni Ma'am Aya Adato, sa nga pulo ket inamatawanan nga maestra. Adumat dagiti naadal na iti entero a panagsuro na. Malaksid iti panag-anos ken panagibtor. So, napakahalaga na nandoon ang ating pag-unawa, pagpapasensya at higit sa lahat ang pagmamahal sa ating mga kabataan. As part of or being the regional director, I give them assurance that in case there are some issues, concerns, the Department of Education, especially the regional office, will always be open to help them. Sana wag silang wag silang lalapit sa hindi taga DepEd kasi DepEd lang yung kakaintindi ng mga issues. No? Iti agdama maisagsagana dagiti aktibidad para iti long month celebration kadagiti manursuro. Kabayatan na indeklara ni Benguet Governor Melchor Diclas babaan iti Executive Order No. 2024-039 a holiday ti probinsya ti Benguet inton Setyembre 27 para kadagiti teaching ken non-teaching personnels. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas. Iti sa balipay adamag tapno makatulong amang kasay iti basura iti Baguio City, pinagbalin iti Women's Association iti Barangay MRR Queen of Peace, ang negosyo ti panagaramid iti eco bags manipod kadagiti basura abadbado. Nung kasano na panunod da iti a klase ti pagbiyagan, hintay amuan iti report ni Janice Dennis. Ado kadi dagiti saan mon ang maususar a kawas? Problemam kadin no sa dino ti pangipanam kadagiti nadakkelamon abadbado. Don't worry, mabalin mo nga idonar iti Barangay MRR Queen of Peace iti Baguio City. Dagiti gaminsaanen a maususar a kawas, pagbalbalinanda nga eco bags. Sigon iti kagawad ti barangay, adu kanugamin dagiti kawas a makikita da a maibas basura. Isu na panunot da a pagbalinan nga eco bags adakkel a makatulong iti aglawlaw. Ti maysa nga eco bag depende iti kadakkel ken kalawa ken aggatad iti 20 pesos agingga 30 pesos. Magatang dagitoy iti mismo a barangay hall. Naisip po namin itong eco bag kasi tuwing, for example po, may mga nagbibigay ng damit sa amin, hindi naman po lahat pwede sa rugs. Yun po, doon namin naisipan
yung mga dating kagawad po na kasama namin kasama si Kagawad Catherine. Malagsid iti eco bag, agar aramid damatlaang iti rugs. Magatang daytoy iti 40 pesos. Daytoy matan ti pakakumkumikuman dagiti Women's Association iti barangay da. Ito po kasi malaking tulong sa kanila. Imbis na kung ano yung, for example, di ba, nauso yung mga marites, naiwasan yung mga ganun, ma'am. Naggawa na lang ng rugs. Pwede rin pong isabay sa habang nanonood po. May samatan daytoy a livelihood ti barangay. Ilaklako damatan gamin dagiti aramiden da nga eco bag ken rugs. Ni Jenica, may sang agar aramid kadagiti rugs. Iti tunggal aldaw, makar aramid iti innam. Ilaklako naman daytoy kadagiti kakadwana anaganag iti pagadalan. Para sa akin po, syempre, since housewife po, extra income siya. Binibenta ko siya dun sa school, dinadala ko pag may kaka-parents akong nag-order. May salaon ti barangay amang pampanagnag a pagkwartaan ti basura. Janice Dennis, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Dagita dagiti kangrunan a damdamag diti PTV Cordillera, i-like, i-follow ken nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera, iti Facebook, TikTok ken YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, Shock ni Audrey Villena, na Imbag Ngaldaw.